Bonjour, 안녕하세요. 오늘도 프랑스어 면접 준비, 관광통역 안내사 수업을 진행하도록 하겠습니다. 자, 면접으로 나올 법한 질문, 한국어 버전과 프랑스어 버전을 같이 살펴볼게요. 오늘 13번째 시간 시작하겠습니다. 첫 번째 질문, 슬로시티 운동이란 무엇인가? 슬로시티 운동의 시작은 슬로푸드에서 비롯되었습니다. 패스트푸드의 대명사인 맥도날드가 이탈리아 로마에 매장을 열면서 현지인들에게 큰 충격을 주었고 지역 고유의 전통 음식을 지키려는 모임이 시작되었습니다. 슬로푸드 운동은 도시의 삶 전체에 느림을 도입하자는 운동으로 확산되었습니다. 오늘날 많은 사람들이 자연적이고 전통적인 방식의 삶을 그리워합니다. 슬로시티는 교통량이 덜하고 지역 주민이 적습니다. 또한 환경 오염이 덜하고 삶의 방식은 여유롭습니다. 개인과 공동체의 가치에 대한 인식, 마음의 여유와 균형을 의미하는 슬로시티 운동은 지역의 정체성을 찾고 옛것과 새것의 조화를 이룸으로써 지속 가능한 도시 발전과 주민의 삶의 질 향상을 목표로 합니다. 자, 프랑스어 버전 살펴보겠습니다. 한글 버전 더 해보겠습니다. 한국의 대표적인 슬로시티로 완도 청사는 나지막한 지붕들, 돌담길에서 여유로움이 느껴집니다. 2020년에 전주 한옥마을이 슬로시티로 지정되었습니다. 너무 관광객들이 몰리는 것 아니냐는 지적에 전주 한옥마을은 늘어나는 상업화 시설의 증가로 정체성 논란에 휩싸이기도 했습니다. 그러나 과거 전통 한옥 변경 형태 금지령 등 지역 주민들이 희생을 감수하면서까지 한옥마을을 지키기 위해 애썼습니다. 지속적인 전통 관광 명소로 발전하기 위해서는 개발 제한 규제도 필요하지만 지역 주민의 공감대를 얻는 일이 중요합니다. 전남 신안군 증도, 완도군 청산도, 강원도 춘천시 신리마을, 전남 장흥군 방촌문화마을, 경남 김해시 봉하마을, 화포천 습지 등이 우리나라의 유명한 슬로시티 구역입니다. 자, 프랑스어 버전 살펴볼게요. Quel est le mouvement Slow City? Le mouvement Slow City trouve son origine dans le mouvement Slow Food. L'ouverture d'un restaurant McDonald's, icône de la restauration rapide à Rome, en Italie, a choqué les habitants et a déclenché un mouvement pour préserver la cuisine traditionnelle de la région. Le mouvement Slow Food s'est ensuite transformé en un mouvement visant à introduire la lenteur dans la vie urbaine. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui aspirent à un mode de vie plus naturel et traditionnel. Les villes slow offrent moins de circulation, moins de résidents, moins de pollution et un mode de vie plus détendu. Le mouvement Slow City, qui reconnaît la valeur des individus et des communautés et symbolise la paix et l'équilibre, vise à favoriser un développement urbain durable et à améliorer la qualité de vie des habitants en favorisant un sentiment d'identité locale et en harmonisant l'ancien et le moderne. Cheongsan à Wando, une ville slow représentative de Corée, respire la détente grâce à ses toits bas et ses allées bordées de murs de pierre. En 2020, le village Hanok de Jeonju a été désigné Slow City. Cependant, la multiplication des commerces conjuguée aux inquiétudes concernant la surpopulation a suscité un débat sur son identité. Cependant, les habitants locaux ont consenti des sacrifices pour préserver leur village Hanok à la suite des interdictions de modifier leur structure traditionnelle. Si les restrictions de développement sont nécessaires au développement durable des attractions touristiques traditionnelles, il est crucial d'obtenir le soutien des habitants. En Corée, les quartiers les plus réputés pour leur slow city incluent l'île de Jingdo dans le comté de Sinan, 전라남도, l'île de Cheongsan dans le comté de Wando, les villages de Sille dans la ville de Chuncheon, Gangwon-do, le village culturel de Bangchon dans le comté de Janghung, 전라남도, le village de Bongha dans la ville de Kimhae, Gyeongsang du Sud, et la zone humide de Hwapocheon.
다음으로 넘어가겠습니다. CIQ란 무엇인가? CIQ는 공항에서 출입국을 위해 여행객이 통과해야 하는 절차로 세관, 커스텀, 출입국 심사, 이미그레이션, 검역 커런틴을 말합니다. 세관을 통과하기 위해서 신고할 물품이 있는 여행자는 탑승객 세관 신고서를 작성해야 합니다. 신고할 물품이 없는 승객은 면세 통로를 거치고 신고나 추가 검사가 필요한 물품이 있는 승객은 세관 검사 통로를 거치게 됩니다. 면세 통로에서는 휴대폰 전부를 엑스레이 검사에 통과시켜야 하고 여행자는 문형 탐지기를 통과해야 합니다. 출입국 심사에서는 여행객이 출국이나 입국할 자격이 있는지를 심사합니다. 이 과정에서 출입국 관리소 직원은 여권과 비자의 유효 기간, 여행 목적, 체류 기간 등을 확인합니다. 검역에서는 국내외로 전염병이나 위험 요소가 퍼지는 것을 방지하기 위해서 여행자와 화물에 대해 검역 절차와 예방 조치를 취합니다. 동식물 같은 규정된 화물들은 검역소를 거쳐야 하며 발열, 설사 같은 감염 징후가 있는 여행자들은 증상에 대해 반드시 보고해야 합니다. Quel est le CIQ? Le CIQ désigne les procédures que les voyageurs doivent suivre dans un aéroport pour entrer et sortir d'un pays. La douane, l'immigration et la quarantaine. Pour passer la douane, les voyageurs qui ont des marchandises à déclarer doivent remplir un formulaire de déclaration en douane pour passagers. Ceux qui n'ont rien à déclarer empruntent le couloir vert sans déclaration, tandis que les voyageurs ayant des articles à déclarer ou nécessitant un contrôle supplémentaire passent par le couloir rouge, contrôle douanier. Dans le couloir vert, tous les bagages à main doivent passer à travers un appareil à rayon X et les voyageurs doivent franchir un pratique portique détecteur de métaux. Au contrôle d'immigration, on vérifie si le voyageur est autorisé à entrer ou sortir du pays. À cette étape, les agents de l'immigration examinent la validité du passeport et du visa, ainsi que le but du voyage et la durée de séjour. 다음 질문입니다. 관광경찰에 대해 설명하시오. 관광경찰은 외국인 관광객들을 돕기 위해 관광지에 배치된 경찰입니다. 관광경찰의 임무는 외국인 관광객들이 한국에서 안전하고 편리하게 여행하는 것을 돕습니다. 그들은 서울의 유명 지역인 명동, 이태원, 동대문, 인사동, 홍대 입구, 남대문 주변과 인천 및 부산의 관광지에서 주로 활동합니다. 그들은 범죄와 불법 행위를 막고 관광 정보와 통역 서비스를 제공합니다. 관광경찰은 일반 경찰과 다른 배지를 달고 있으며 그것은 그들이 사용 가능한 언어의 종류를 나타냅니다. 관광경찰은 바가지 요금, 쇼핑 강매와 불법 콜밴을 단속하는 일을 주로 합니다. Quelle est la police touristique? La police touristique est une unité spéciale de la police déployée dans les zones touristiques afin d'aider les visiteurs étrangers. La mission principale de cette police est de garantir la sécurité et la commodité des touristes étrangers pendant leur séjour en Corée. Les agents de la police touristique sont principalement actifs dans les quartiers les plus fréquentés de Séoul, tels que Myeongdong, Itaewon, Dongdaemun, Insadong, Hongdae et Namdaemun, ainsi que dans certaines zones touristiques de Busan et Incheon. Ils ont pour rôle de prévenir les crimes et les activités illégales tout en fournissant des informations touristiques et des services d'interprétation. Les agents portent un signe différent de celui des policiers ordinaires, indiquant les langues qu'ils peuvent utiliser. Leur travail consiste principalement à lutter contre les arnaques, les prix excessifs, les ventes forcées et les taxis illégaux ou vannes non autorisées. 관광지, 토리스 리조트와 관광단지, 리조트 컴플렉스와 무엇이 다른가? 관광지는 자연적 또는 문화적 관광 자원을 갖추고 관광객을 위한 기본적인 편의시설을 설치하는 지역을 말합니다. 관광단지는 관광객의 다양한 관광 및 휴양을 위하여 각종 관광시설을 종합적으로 개발하는 관광 거점 지역을 말합니다. 관광단지는 관광지보다 더 넓은 지역을 포함합니다. 관광지는 주차장과 화장실 같은 기본적인 시설들이 갖추어진 반면에 관광단지는 관광과 오락을 위한 다양한 편의시설을 갖추고 있습니다. 그래서 관광지가 관광단지로 변경되려면 법적인 근거하에 통합적인 개발이 필요합니다. 여러 가지 시설을 통하여 여행자들의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있을 것입니다. La différence entre le site touristique et le complexe touristique.
Un site touristique désigne une région dotée de ressources naturelles ou culturelles et équipée d'infrastructures de base destinées aux visiteurs telles que des parkings et des toilettes. En revanche, un complexe touristique ou zone touristique intégrée fait référence à une zone de développement majeure qui regroupe divers équipements touristiques et de loisirs conçus pour répondre aux besoins variés des touristes en matière de voyage et de détente. Un complexe touristique couvre généralement une zone plus vaste qu'un simple site touristique. Alors que le site touristique se limite aux installations essentielles, le complexe touristique comprend également des installations de divertissement, d'hébergement, de restauration et de loisirs. Pour qu'un site touristique soit transformé en complexe touristique, un développement intégré fondé sur une base légale est nécessaire. Grâce à la diversité de ces infrastructures, un complexe touristique peut ainsi satisfaire les différentes attentes et envies des voyageurs. 다음 질문입니다. 람사르 협약에 대해 설명하시오. 람사르 협약은 세계에 있는 중요한 습지들을 보호하기 위한 국제조약입니다. 습지는 야생동물과 생태계를 보호하기 위해 생태학적으로 중요합니다. 이 협약으로 인하여 이 나라에서 저 나라로 움직이는 새들이 보호받을 수 있습니다. 람사르 협약은 1971년 이란의 람사르에서 결성되었습니다. 한국도 이 협약에 동의했고 한국의 습지들을 람사르 협약에 등록했습니다. 경상남도 창녕에 있는 우포늪은 수초들과 연꽃들이 있는 대표적인 람사르 습지입니다. 전라남도에 있는 순천만은 유명한 람사르 습지들 중 하나인데 희귀한 새와 철새들을 볼 수 있는 넓은 갈대밭이 펼쳐져 있습니다. Expliquez la Convention de Ramsar. La Convention de Ramsar est un traité international visant à protéger les zones humides importantes du monde. Les zones humides jouent un rôle écologique essentiel pour la préservation de la faune sauvage et des écosystèmes. Grâce à cette convention, les oiseaux migrateurs qui se déplacent d'un pays à l'autre peuvent être protégés de manière coordonnée. La convention a été adoptée en 1971 à Amsar, en Iran, d'où son nom. La Corée du Sud a également adhéré à cet accord et a inscrit plusieurs de ses zones humides sur la liste de l'Amsar. Parmi les plus connues figures, Upo Wetland, situé à Changnyang, dans la province du Gyeongsang du Sud, célèbre pour ses plantes aquatiques et ses lotus. Suncheonman-Bay, dans la province du Jeolla du Sud, réputée pour ses grandes roselières et pour être un habitat majeur d'oiseaux rares et migrateurs. Ces sites constituent de véritables trésors écologiques, illustrant les efforts de la Corée pour la protection de la biodiversité et la conservation des zones humides. 우리나라 관광의 문제점과 개선 방향은 외국인들이 한국에 와서 의사소통을 하는데 어려움을 종종 호소합니다. 글로비시 현상이 가속화되는 가운데 한국의 관광지에서 영어 소통이 더욱 원활하게 이루어질 수 있는 외국어 교육 양성이 시급합니다. 쇼핑 감매, 바가지 요금, 불법 콜뱅과 무자격 관광 가이드 같은 불법적인 행위들이 여전히 많습니다. 관광객들이 서울과 제주도에 특히 몰리는 현상도 개선되어야 합니다. 의사소통 문제를 개선하기 위해 외국어로 해석한 문서와 간판이 더 필요합니다. 나쁜 관행과 불법 행위를 근절하기 위해 지금보다 더 강력한 처벌이 필요합니다. 동시에 관광에 대한 대중적인 인식을 높여야 합니다. 지방의 관광 상품이 더 많이 개발되어야 하며 관광객을 위한 편리한 교통과 기반 시설이 마련되어야 합니다. Quels sont les problèmes et les moyens d'améliorer le tourisme dans notre pays? De nombreux touristes étrangers en Corée expriment souvent des difficultés de communication. Avec l'essor du phénomène du globish, anglais simplifié et utilisé à l'international, il devient urgent de renforcer la formation en langue étrangère afin de permettre une communication plus fluide en anglais dans les sites touristiques coréens. Cependant, des pratiques illégales persistent encore, telles que les ventes forcées, les prix abusifs, les services illégaux de transport, taxis ou vannes non autorisés et les guides touristiques non certifiés. De plus, la concentration excessive des touristes à Séoul et sur l'île de Jeju reste un problème à résoudre pour favoriser un développement touristique plus équilibré dans tout le pays. Pour améliorer la communication, il est nécessaire d'augmenter le nombre de documents traduits et de panneaux multilingues dans les zones touristiques. Afin d'éliminer les mauvaises pratiques et les activités illégales, il faut appliquer des sanctions plus sévères.
Parallèlement, il est important de renforcer la sensibilisation du public à l'importance du tourisme, de développer davantage d'offres touristiques régionales et de mettre en place des infrastructures et des transports pratiques pour les visiteurs. 관광산업이 국가 경제에 미치는 영향은 관광산업은 나라에 막대한 경제적 이익을 가져옵니다. 첫째, 관광산업은 외화를 버는 가장 좋은 방법입니다. 관광은 보이지 않는 무역, 굴뚝 없는 산업이라고도 불립니다. 이처럼 관광업은 여행지의 항공업, 운송업, 외식업, 유통업 등 모든 산업 분야에 파급 효과를 지닙니다. 공장을 세우지 않고도 경제적인 가치를 창출하는 것입니다. 둘째, 관광은 고용에 기여합니다. 관광이 인적 서비스를 기반으로 하는 다른 산업들과 연관되어 있기 때문에 직업들을 많이 만들 수 있습니다. 예를 들어 숙박과 음식점은 많은 직업을 창출합니다. 셋째, 관광은 한국으로 들어오는 외국 자본의 유입을 증가시킵니다. 한국에 대한 관심은 더 많은 수출과 외국인 투자로 이어집니다. Quel est l'impact de l'industrie du tourisme sur l'économie nationale? L'industrie du tourisme apporte d'importants avantages économiques à un pays. Premièrement, le tourisme constitue l'un des meilleurs moyens de générer des devises étrangères. On le qualifie souvent de commerce invisible ou d'industrie sans cheminée, car il crée de la valeur économique sans nécessiter la construction d'usines. Le tourisme a un effet d'entraînement sur de nombreux secteurs tels que l'aviation, les transports, la restauration et la distribution, contribuant ainsi largement à la croissance économique. Deuxièmement, le tourisme stimule l'emploi. Étant une activité fondée sur les services humains et les interactions sociales, il engendre de nombreux emplois directs et indirects. Les hôtels, restaurants et établissements de loisirs sont particulièrement grands pourvoyeurs d'emplois dans ce domaine. Troisièmement, le tourisme favorise l'afflux de capitaux étrangers en Corée. L'intérêt accru des visiteurs étrangers pour le pays se traduit souvent par une augmentation des exportations et une hausse des investissements étrangers, renforçant ainsi la compétitivité internationale de l'économie coréenne. 한류 영상과 한류가 앞으로 나아가야 할 방향성을 말해보시오. 한류란 1990년대 이래로 한국 문화가 외국에 큰 인기를 얻는 현상을 말합니다. 처음에는 동남아시아에서 드라마와 케이팝의 인기로 시작되었습니다. 지금은 인터넷, 소셜미디어, 유튜브에 게시된 케이팝 뮤직비디오 영상이 세계인들의 관심의 대상이 되고 있습니다. 더 나아가 영화, 패션, 게임, 스포츠, 음식 등으로도 확장되고 있습니다. 온라인과 모바일 상품 같은 새로운 디지털 미디어에 기반하여 한류는 지금도 뜨거운 인기를 실감합니다. 이제 우리는 K 컨텐츠를 잘 활용하여 한국 여행의 홍보를 촉진시켜야 합니다. 한류 콘텐츠의 체계적인 유통 시스템이 필요하며 한국 문화에 관심을 가진 외국인들이 직접 우리나라를 방문할 수 있도록 유도하기 위해 매력적인 한류 테마 여행 상품을 만들어야 합니다. Parlez-nous du phénomène de la vague coréenne et de la direction qu'il devient prendre à l'avenir. La vague coréenne ou Hallyu désigne le phénomène d'engouement mondial pour la culture coréenne apparu depuis les années 1990. Elle a commencé en Asie du Sud-Est, portée par la popularité des dramas coréens et de la K-pop, avant de se propager à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, grâce à Internet, aux réseaux sociaux et aux vidéos musicales diffusées sur YouTube, la Hallyu attire l'attention d'un public international immense. Ce mouvement s'est également étendu à d'autres domaines tels que le cinéma, la mode, les jeux vidéo, le sport et la gastronomie coréenne. Basée sur les nouveaux médias numériques produits en ligne et sur mobile, la Hallyu continue de connaître un succès retentissant à travers le monde. Il est désormais essentiel de tirer parti des contenus coréens K-content pour promouvoir le tourisme en Corée. Pour cela, il faut mettre en place un système de diffusion organisé et efficace des produits culturels et concevoir des voyages à thème inspirés de la Hallyu afin d'inciter les étrangers passionnés par la culture coréenne à visiter directement le pays. 자, 오늘은 여기까지입니다. Merci. Au revoir.